Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Wardah from English Education, and on this education I will ask the three texts. I will discuss translation material. In this material I will discuss various of translation. And the next, first, terjemahan intrabahasa, antarbahasa, intersemiotik. Roman Jacobson 1959 distinguished translation into three types, namely interlingual translation, and translation intersemiotic. Jadi di sini itu pada tahun 1959 menurut Roman Jacobson, ia membedakan terjemahan menjadi 3 jenis, yaitu terjemahan intrabahasa, terjemahan antarbahasa, dan terjemahan intersemiotik. Yang pertama, what is meant by intrabahasa translation is a change the text becomes another text based on the interpreter's interpretation, and second, this text is written in the same language. Jadi yang dimaksud di sini yaitu terjemah intrabahasa, ialah pengubahan suatu teks menjadi teks lain berdasarkan interpretasi penerjemah, dan kedua ini ditulis di dalam bahasa yang sama. The second type of translation according to Jacobson is interlanguage translation. This type of translation is an intertranslation, the real meaning. As referred to in chapter 1 in type, the translation rewrites the meaning or the message inside text. Jadi yang kedua ini yaitu jenis terjemahan yang menurut Jacobson ialah terjemahan antarbahasa. Terjemahan jenis ini adalah terjemahan dalam arti yang sesungguhnya. Seperti yang dimaksud dalam bab 1, dalam jenis ini penerjemah menuliskan kembali makna atau pesan teks ke dalam teks. And the last type according to Jacobson is translation intersemiotic. This type includes the interpretation of a text, a form, or another system. Jadi jenis yang terakhir ini menurut Jacobson ialah terjemahan intersemiotik. Terjemahan ini mencakup penafsiran sebuah teks ke dalam bentuk atau sistem tanda lain. And the next itu terjemahan sempurna, memadai, komposit, dan ilmu pengetahuan. 10 years after the effort of categorizing a translation by Jacobson, Savory, Nancy H. 9 classifies translation. Actually, it is divided into 4 categories. Jadi, terjemahan sempurna, memadai, komposit, dan ilmu pengetahuan. 10 tahun setelah usaha pengkategorisasian terjemahan oleh Jacobson, Savory 1969 menggolongkan terjemahan ini menjadi 4 kategori. And step 1, terjemahan sempurna, perfect translation. In this type of translation, the most important is the version message from the source language into the target language, and text readers so some respond as the readers. Jadi dalam jenis terjemahan ini yang paling penting adalah pengalihan pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, dan pembaca teks menunjukkan respon yang sama dengan pembaca teks. And the second, terjemahan memadai, educate translation. In short, an educate translation is a translation which emphasizes the flexibility of text so that readers can read comfortable. And secara singkatnya, terjemahan memadai ialah sebuah terjemahan yang mementingkan keluasan teks sehingga pembaca teks bisa membaca dengan nyaman. The next, number 3, terjemahan komposit, composite translation.
This type of translation includes the serious literary translation, the read seriously too. A poem can be translated into poetry or prose into prose or poetry. In other words, composite translation is the translation is done as well as possible so that all aspect text can be transferred into text. These aspects include meaning, message, and style. Jadi, terjemahan jenis ini meliputi terjemahan sastra serius yang digarap dengan serius pula. Sebuah puisi bisa diterjemahkan ke dalam puisi atau prosa, prosa ke dalam prosa atau puisi. Dengan kata lainnya, komposit adalah terjemahan yang dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga semua aspek teks bisa dialihkan ke dalam teks. Dan aspek-aspek ini pun meliputi makna, pesan, dan gaya. And fourth, the terjemahan ilmu pengetahuan. While this form of translation is a translation based on content or type text information, thus this categorization can be developed get better by making sub-basis categorization, namely features, text, and types of contents or text information. And number 3 yaitu terjemahan harfiah, dinamik, idiomatik, semantik, dan komunikatif. And 1. Terjemahan harfiah. In general, a literature translation is a translation give priority to the equivalent for or expression in that have the same reference or meaning as the word or the expression. Jadi secara umum itu, terjemahan harfiah ialah terjemahan yang mengutamakan padanan kata atau ekspresi yang mempunyai rujukan atau makna yang sama dengan kata atau ekspresi. And 2. Terjemahan dinamik. Dynamic translation is a translation containing all 5 elements with the limits made by Nida and Tibor, namely 1. Message correction, 2. Equivalence or equivalent, 3. Natural equivalent, 4. Closest equivalent, 5. Give priority to meaning. Suryawinata 1989 8. From this, it's clear that which referred to dynamic translation is the translation as recommended Nida and Tibor in his book The Theory and Practice of Translation 1969. This type of translation concerns on the concept of equivalent dynamic and totally trying to stay away from the concept of formal equivalent from. Jadi terjemahan dinamis ialah terjemahan yang mengandung 5 unsur dalam batasan yang dibuat oleh Nida dan Tibor. Di antaranya, pertama, reproduksi pesan, yang kedua, ekuivalensi atau padanan, ketiga, padanan yang alami, keempat, padanan yang paling dekat, kelima, mengutamakan makna. Jadi di sini pada tahun 1989 menurut Suryawita, dari sini jelas bahwa yang dimaksud terjemahan dinamis adalah terjemahan seperti yang dianjurkan Nida dan Tibor di dalam bukunya The Theory and Practice of Translation 1969. Jenis terjemahan ini berpusat pada konsep tentang padanan dinamis dan sama sekali berusaha menjadi konsep padanan formal atau bentuk. And next 3, terjemahan idiomatik. By Larson, 1984, the variety of translation is contrasted with idiomatic translation. This type of translation uses form, in this case the word and sentence structure. The flexible translate it serves to recreate meaning, which is meaning the original writer or speaker wants to convey.
In words and sentence structure flexible, thus the translation is truly idiomatic won't feel like translation, but feel like original writing. Therefore, according to Larson, Nancy XC4, S and Gold translation shall be idiomatic translation. Jadi menurut Larson, pada tahun 1984, ragam terjemahan ini dikontraskan dengan terjemahan idiomatis. Terjemahan jenis ini mengandung bentuk, dalam hal ini kata-kata dan struktur kalimat yang luwes. Terjemahan ini berusaha menciptakan kembali makna, yakni makna yang ingin disampaikan penulis atau penutur asli. Jadi di dalam kata dan tata kalimat yang luwes, terjemahan yang benar-benar idiomatik tidak akan terasa seperti terjemahan, tetapi terasa seperti terjemahan tulisan asli. Dan oleh karena itu, menurut Larson 1984, tujuan akhir setiap terjemah hendaknya terjemahan idiomatik. And the next four, terjemahan semantik dan komunikatif. And terjemahan semantik. Semantic translation seeks to maintain the semantic structure and syntax and contextual meaning of the source language text. Jadi terjemahan semantik ini yaitu berusaha mempertahankan struktur semantik dan sintaktik serta makna konseptual dari teks bahasa sumber. And the next, terjemahan komunikatif. While communicative translation tries to create the effect experienced by the target language, rather the same as the effect experienced by the source language reader. Jadi sedangkan terjemahan semantik ini yaitu terjemahan komunikatif yang berusaha menciptakan efek yang dialami oleh pembaca bahasa sasaran sama dengan efek yang dialami oleh pembaca bahasa sumber.